Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'd. Para pemirsa Majelis Al-Baha dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita sekarang telah masuki daripada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sela-sela waktu Ramadan, mari kita isi hati kita, pikiran kita dengan kisah-kisah daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya hati kita bisa lebih cinta kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat perjuangan bagaimana para sahabat yang mereka lakukan, yang mereka perjuangkan ketika bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun salah satu sahabat yang saya akan ceritakan di antaranya adalah sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Dalam kitab Haular Rasul, dalam kitab yang namanya Rijal Haular Rasul, ada namanya sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islam ketika umur 31 tahun dan sudah mencapai derajat syahidnya ketika usia 37 tahun. Jadi beliau ini dari umur 31 tahun sampai 37 tahun, antara rentan waktu 7 tahun ini, sudah banyak karya-karya gemilang yang mana diisi dengan berbakti kepada Allah dan berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah, apabila kalian melihat seorang pemuda yang gagah, yang tampan, yang perkasa, yang berwajah ceria, yang berperawakan tinggi, itulah Sa'ad bin Mu'adz. Suatu cerita, ketika itu ada salah satu utusan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mus'ab bin Umair. Ketika itu beliau datang dari Mekah menuju Madinah ke salah satu rumah daripada keluarganya Sa'ad bin Mu'adz, yaitu As'ad bin Zurarah. Tujuannya apa? Seorang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah As'ad bin Zurarah, yaitu untuk membawa daripada panji tauhid, daripada panji keislaman di kota Madinah. Mendengar kabar tersebut, Sa'ad bin Mu'adz langsung bergegas menuju ke rumah As'ad bin Zurarah. Namun ketika akan mendekat daripada rumah tersebut, keadaan terbalik. Ketika Sa'ad bin Mu'adz ini mendengarkan daripada uraian-uraian hikmah, uraian-uraian daripada panji tauhid, uraian daripada panji keislaman yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair kepada keluarga As'ad bin Zurarah, seketika itu hati Sa'ad bin Mu'adz menjadi tenang, merasakan ketentraman, merasakan kenyamanan dalam hatinya, yang tadinya akan melempar daripada lembing-lembingnya, tapi seketika mendengarkan uraian daripada Mus'ab bin Umair, malah melemparkan lembingnya ke bawah sehingga tidak jadi untuk menyerangnya.
akan tetapi malah berkata kepada Mus'ab bin Umair, berkata sambil baiat bahwasanya saya beriman, saya siap baiat, saya siap beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seketika itu ketika sudah masuk Islam, Sa'ad bin Mu'adz ini konsisten dengan keislamannya. Beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya beriman kepada Allah, bahwa saya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika masuk di bulan Ramadan terjadi namanya peperangan Badar. Ya, peperangan Badar tiba, Sa'ad bin Mu'adz langsung bergegas datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu. Kami percaya bahwa kamu adalah utusan Allah, bahwasanya kamu adalah daripada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kami telah berikrar dan berjanji kepadamu, maka laksanakanlah perintah yang kamu inginkan, sehingga kami akan menuruti apa yang kamu inginkan. Terjadilah daripada peperangan Badar, di situ sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz begitu semangat, begitu perkasa melawan daripada musuh-musuh daripada kaum kafir. Maka di situ Rasulullah melihat semangat daripada sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini. Rasulullah bilang, marilah berangkat, kita berangkat menuju peperangan Badar dan besarkanlah hati kalian karena Allah akan menjanjikan kepadaku salah satu di antara dua golongan. Dan juga di kisah-kisah yang lain di perang Uhud juga, tepatnya kaum muslimin di sana telah kocar-kacir disebabkan serangan mendadak daripada tentara kaum musyrikin. Nah, di situ mungkin daripada kaum musyrikin tentunya tidak sulit untuk melihat daripada Sa'ad bin Mu'adz, karena Sa'ad bin Mu'adz ini selalu mendampingi Rasulullah, selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para musuh tahu di mana letak daripada sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Oleh karena itu, begitu semangatnya, begitu gagahnya dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di perang-perang yang lainnya seperti perang Khandaq, sama juga begitu cerdasnya, begitu jeliknya dalam menyusun strategi untuk menghadapi para musuh. Dan Rasulullah SAW sangat bahagia, sangat gembira dengan perjuangan daripada apa yang diperjuangkan oleh sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini. Di sela-sela wafatnya, sahabat Sa'ad bin Mu'adz mengalami daripada luka-luka karena bekas daripada peperangan. Ketika itu Rasulullah SAW menjumpai di akhir hayatnya, ketika itu Sa'ad bin Mu'adz dalam keadaan sakit karena luka daripada bekas peperangan. Di situ Rasulullah SAW mengambil daripada kepala Sa'ad bin Mu'adz lalu ditaruh di pangkuannya sambil berkata, bergembiralah wahai Sa'ad bin Mu'adz, bahwasanya engkau telah mendapatkan posisi derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan jihadmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu sahabat Sa'ad bin Mu'adz dengan berusaha payah membuka daripada matanya untuk melihat daripada penglihatan yang terakhirnya untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Sa'ad bin Mu'adz menghembuskan nafasnya sehingga Sa'ad bin Mu'adz berpulang ke rahmatullah sallallahu alaihi wasallam, berpulang ke rahmatullah dalam keadaan di dalam pangkuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengucapkan kepadanya, bergembiralah wahai Sa'ad bin Mu'adz, karena engkau telah mendapatkan posisi dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
daripada kisah ini kita bisa mengambil hikmah dari perjuangan yang namanya perjuangan ketika jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil daripada intisari hikmah ini agar dipraktekkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tambahkan rasa cinta kita, tambahkan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.